بھی دے دیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھیے آپ نے, ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنا بڑا دل رکھا. یہ بات میں دل میں رکھ کر آئی تھی کہ میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گی کہ چلیں بہت سوگوار دن ہے اور پاکستان پر قیامت ٹوٹی, لیکن بچے تو بچے ہیں اور بچوں کا دل رکھنا بڑوں کا فرض ہے. آپ نے تیسری بچی کو بھی آپ خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے. اس پر میں مہمان خصوصی کا اور ایکسپریس ٹرانسمیشن کے روح رواں جو بہت خوبصورت انداز میں اس ٹرانسمیشن کو پیش کر رہے ہیں, اور اپنی علالت کے باوجود ایک دو دن ایسا بھی ہو کہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے, کہ رسمی اظہار محبت کو جلا دیتے ہیں, تحفے جن سے گراں اہل وفا دیتے ہیں, دینے والے نہیں معلوم کہ کیا دیتے ہیں, ہم تو درویش ہیں جینے کی دعا دیتے ہیں. اللہ میاں میرے بھائی کو ہمیشہ سلامت. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے, ہماری مقررہ ہیں اور ان کا نام ہے سیدہ عریج ظفر. سیدہ عریج ظفر آپ ہیں, کوئی سے بھی موضوع لے لیجیے. سیدہ عریج ظفر, میری پہچان پاکستان. میری پہچان پاکستان. اچھا, اس میں ہم آپ کو ابھی 1 منٹ 1.5 منٹ دے رہے ہیں, آپ جب تک سوچئے تھوڑی دیر. میری پہچان پاکستان. یہ بتائیے مجھے, آپ سوچتی رہیے, آپ کا شروع ہو گیا وقت. یہ بتائیے مجھے کہ ظاہر ہے کہ اب یہ ختم ہو جائے گا سلسلہ, کیا ہم لوگ ایک ایسا پلان نہ بنائیں کہ رمضان المبارک کے بعد میں مارننگ شو شروع کرنے والا ہوں, صبح پاکستان. اس کے علاوہ میں ایک لیٹ نائٹ کا بھی, یعنی وہ گیم شو. لیکن صبح پاکستان میں میں سوچ رہا ہوں کہ ہم ایک مستقل ہفتے میں ایک بار کوئی ایک سیگمنٹ رکھیں ایک خطابت کا. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتی ہوں. اور ہم نے رخسانہ ناز امرین سے, ادریس غازی, شاہد مسرور, میں نے سب سے رابطہ کر لیا. اس ٹرانسمیشن کے ختم ہونے کا ادریس غازی بھائی کیسے ہیں؟ اچھے ہیں. شاہد مسرور بھی ٹھیک ہیں اور رخسانہ ناز امرین بھی ٹھیک ہیں. آپ کو سب نے بہت بہت سب پیارے لوگ ہیں, سب بڑے محبت کے لوگ ہیں. ہم سب سے رابطے. ادریس بھائی کا بیٹا ایک دفعہ جیت کے گیا ہمارے یہاں, نہال. جی ڈاکٹر صاحب, تو انشاءاللہ پھر ہم ان کے ساتھ مل کر کرتے ہیں. تو آپ نے یہ ذمہ داری لے لی ہے, لے لیا آپ نے یہ. ڈاکٹر صاحب آپ ذمہ داریوں کی بات نہیں کریں. مجھ سے دنیا پریشان ہے کہ کلاس میں طالب علم بعد میں آتا ہے اور میں پہلے پہنچ جاتی ہوں. جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے. میں بھی اسمبلی میں سب سے پہلے بیٹھا ہوں. میں بھی ڈاکٹر صاحب بالکل. وہ مجھے ایک دفعہ کسی نے تصویر میں لگائی کہ اسمبلی کا سب سے اچھا بچہ, میں سب سے پہلے بیٹھا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کا تو کتاب ایک زمانے میں چھوٹو بھی تھا کہ چھوٹو کے لیے تالیاں بجاؤ کتنا اچھا بولتا ہے. جی 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 جی, اخبار میں پڑھا تھا میں نے. وہ اصل میں اس وقت میں 2002 کی بات, سب سے کم عمر قومی اسمبلی کا ممبر تھا. کوئی شک نہیں. تو اس وقت جو ہے وہ میں اسمبلی میں, اچھا مجھے پتہ نہیں تھا خان صاحب اجلاس کر رہے ہیں MNS کا. میں نے کہا ہو گیا وہ ختم, میں آیا, ساری پوری سناٹا پڑا تھا اسمبلی میں. میں آ کر بیٹھ گیا. میں نے کہا سب سے اچھا بچے کے لیے تصویر لگا دی کہ جو سب سے پہلے پہنچا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہوں گے صبح پاکستان میں؟ انشاءاللہ جی بالکل آپ کے ساتھ ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ آپ بھی ہوں گے صبح پاکستان میں انشاءاللہ. آپ کا میں نے ایک الگ بنایا ہے پورا حکیمی ٹیبل, آپ کی الگ ہے, ان کا اپنا الگ ہے, تاکہ دونوں میں ٹکراؤ ہونا. اب میری کوشش ہے ڈاکٹر بلقیس بھی آ جائے, ہاں, تاکہ پھر اس کے بعد جو ہے. جی آپ نے وقت پہ لیا کافی ہے. عجیب, بسم اللہ. آپ بیٹھ کے بھی کر سکتی ہیں, کھڑے ہو کے پوڈیم پہ آ جائیں. اچھا 1 منٹ آپ تقریر شروع کریں, اور جو ہماری دوسری مقررہ ہے ان کو ہم ہمیشہ تعریف سوچنے کا سر, جب میں لاسٹ میں کرا دوں جب تو پہلی دوسرے نمبر پر ادھر آپ کا موضوع ہے جیوے پاکستان. واہ بھائی, یہ آپ کا موضوع ہے. اب آپ سوچنا شروع کریں, آپ تقریر کا آغاز کریں. بسم اللہ. خونے دل دے کر نکھاریں گے رخ بر کے گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی. صدر محترم, لفظ پاکستان سنتے ہی میری سماعتوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی آوازیں ٹکرانے لگتی ہیں. یہ وہ آوازیں ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان کی پہچان بنی. صدر محترم, پاکستان کی پہچان بنانے والے ان معصوم پھولوں کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے
जो तरक्की का वजन अपने कंधों पर उठाए, माँ की आंखों से ओझल हो जाते हैं और आगोश इल्म में बराजमान हो जाते हैं। जुबा पर साया खुदाए जुल जलाल, आंखों में सुनहरे ख्वाब, यकीने महकम, अमल पे हम, उसकी मासूम साजिश में वतन को शाद बात रखने की साजिश कि एक अल्लाहु अकबर की सदा और उस मासूम का वजूद APS की दीवारों पर तारीखी निशान रकम कर जाती है। लेकिन फिर सदर आली वकार पाकिस्तान की पहचान बनाने वाली एक सदा और उठती है कि माँ मुझे उनसे बदला लेने जाना है, मुझे माँ दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। सदर मोहतरम, पाकिस्तान की पहचान हमारी अफवाज है। आज मैं सर उठाकर फख्र के साथ ये कह सकती हूँ कि आज पानी की हिफाजत करने वाली बेहतरीन अफवाज, पानी की लहरों पर वतन की हिफाजत करने वाली बेहतरीन अफवाज हमारे पास, पुरअज़्म जोश और वलवले से सरशार शेरते सिपाही हमारे पास, वतन की सरहद पर वतन की हिफाजत करने वाली पाकिस्तान की पहचान बनाने वाले सिपाही हमारे पास। तो मैं बेसाख्ता ये कह उठती हूँ कि पाकिस्तान की पहचान पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी हर जगह मौजूद है, क्योंकि आज हमारे पास लहू का कतरा कतरा इस ज़मीन पर कुर्बान करने वाली मरियम मुख्तार है। आज हमारे पास पहाड़ों की चट्टानों पर सब हलाली परचम लहराने वाली वतन की बेटी, वतन की पहचान बनाने वाली समीना बेग है। तो मैं बेसाख्ता ये कह उठती हूँ कि वतन की पहचान हमारे सितारों से है, वतन की पहचान हमारे सितारों से है कि ए वतन तेरी कसम, तेरी कसम, तेरे नाम पे मरना है तो बस मरना है, तेरी मिट्टी से इबादत का ये अहद वफा इस बार जो करना है तो बस करना है, तेरी मिट्टी से निकलते गरम खून की महक नहीं है वतन मुकद्दस, हम कभी मिटने देंगे तेरे खातिर भरे मक्तल भरे बज़्म अदू। अब ये जहाँ भी कटती है तो कटने देंगे, अब ये जहाँ भी कटती है तो कटने देंगे। और सदर आली वकार वो कश्मीरी अवाम जिन्होंने आज तक कश्मीर में वो पहचान बनाई हुई है कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि अरे आज़ादी के नाम पे हमसे हमारी आंखें तो तुमने छीन ली, लेकिन हमारी वतन की पहचान कैसे छीनोगे। और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कश्मीर की फजा में बुलंद करते हैं। तो मैं बेसाख्ता कह उठती हूँ कि पाकिस्तान तेरी पहचान इन्हीं सितारों से है। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। आपका तलफ़ुज़ बहुत गलत था और तलफ़ुज़ में मुझे नहीं लगता कि आपने पूरे नंबर लेंगे आप मुनसिफ़ आला से। दूसरी बात ये कि मौजू पे नहीं थी तकरीर, मेरी पहचान पाकिस्तान तो बड़ा प्यारा मौजू था। पहचान आपसे पूछा है, मेरी पहचान पाकिस्तान। आप ये क्यों बता रही हैं कि फ़ला पाकिस्तान की पहचान? आपकी पहचान पाकिस्तान, मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरी आइडेंटिटी पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान हूँ। अफ़वाज पाकिस्तान बिल्कुल हमारी पहचान है, APS के शहीद बच्चे हमारी पहचान, बट आपकी पहचान पाकिस्तान है। आपको बताना था कि मेरी पहचान पाकिस्तान है। लेकिन बहरहाल आपने खिताब किया, अच्छी बातें की आपने। अब ये फैसला मुनसिफ़ आला करेंगे कि क्या नतीजा निकलता है। जीवे पाकिस्तान, अब ये इनसे करा लूँ या आप कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज़। जीवे पाकिस्तान। और आप तकरीर करने से पहले 1 मिनट रुक जाइए, अभी आखिरी बचा है, ये आप ही की किस्मत का है। सलाम पाकिस्तान। जी जी बेटा, इसमें पानी भर के मछलियाँ डाल दो। गोल्ड फिश। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। दो तहजीबों का मिलन जब मुमकिन न हुआ, जब रस्मों को कोई राह न मिली, जब जुल्म के बादल गहरे हुए, फिर बनिए से अमान न मिली, जब लुटने लगे अहले वतन, फिर नारा लगा एक अर्ज़े वतन, एक पाक वतन, एक अलग वतन, एक पाक वतन। सदर मोहतरम, 72 बरस कबल जब मुमलिकत पाकिस्तान जिस जज्बे के तहत वजूद में आई, उसकी मिसाल दुनिया में शायद ही कहीं हो। वो जज्बा दीन इस्लाम का जज्बा था। मुस्लिम लीग के कायदीन ने मुसलमानों को बावर करवाया कि वो एक
इस जिद्दोजहद आज़ादी में बेशुमार तलातुम खेज मसाइल से नबर्द आज़मा होने के बाद बिलाखिर अपने मकसद में कामयाब हुए। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। सदर मोहतरम, मैं ये कह उठती हूँ कि जीवे पाकिस्तान, कि जिसमें हमारे लाखों असमतों की पुकार है, तो मैं ये कह उठती हूँ कि जीवे पाकिस्तान। सदर मोहतरम, पाकिस्तान तो वो मुल्क है जो APS के दिलसोज सानहे के बाद भी अपनी अमन पसंदी का मुजाहिरा करते हुए दुश्मन को ये जवाब देता है कि मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो दुनिया को ये पैगाम देता है कि मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान। तो फिर मैं ये कह उठती हूँ कि जीवे पाकिस्तान। सदा अली वकार, पाकिस्तान तो वो मुल्क है जो दुश्मन के नापाक अज़ाइम को भस्म करके अपनी अमन पसंदी का मुजाहिरा करके सिपाही को महज एक चाय का कप पिला के वापस कर देता है। तो फिर मैं ये कह उठती हूँ कि जीवे पाकिस्तान। सदा अली वकार, हम तो वो कौम है जो रब्बे वहदहू ला फना के कवानीन पर, अपने ईमान पर, अपने उसूल पर, अपने किरदार पर, अपने आमाल पर, अपने इखलाक पर, अपने अफकार पर, अपनी जिद्दोजहद पे जिंदा है। तो फिर मैं ये कह उठती हूँ कि जीवे पाकिस्तान। सदा अली वकार, जब मैं अपने अमीर कौम को आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती देखती हूँ, तो फिर मैं ये कह उठती हूँ कि जीवे पाकिस्तान। सदा अली वकार, कल के मॉडल टाउन के दिलसोज सानहे के बाद जब मैं अपने रेंजर्स और कौम को वहां के मकीनों तक सहरो अफ्तार पहुंचाते देखती हूँ, तो फिर मैं ये कह उठती हूँ कि जीवे पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान, मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरी शान पाकिस्तान, मेरा फख्र पाकिस्तान। ये अर्ज़े को हो बयाबाद दियारे संग समर, मेरे वजूद का उन्वान नहीं तो कुछ भी नहीं, ज़मीं का प्यार नहीं खेल सिर्फ लफ्जों का, मैं इसकी खाक पे कुर्बान नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छी आपने तकरीर की डॉक्टर साहब, और ये मैं आपसे इजाज़त ले लीजिए। सब ये स्कूल की तालिबा है, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने जद्दोजहद कितना सही लफ्ज़ अदा किया। ये मैंने लिखा है, बहुत उम्दा। अमूमन इस लफ्ज़ को लोग गलत पेश कर देते हैं। उर्दू की जिद्दोजहद, इन्होंने क्या कहा? यही कहा डॉक्टर साहब जो आप कहे, जो लेना था शॉर्ट ले लिया मैंने। हाँ, जिद्दोजहद, जिद्दोजहद। और एक पूरी वॉइस भी एक प्रॉपर एक वॉल्यूम से एक प्रॉपर एक बैलेंस तकरीर थी और पॉइंट पर थी। सबसे अच्छी बात ये है, मौजू पे नहीं थी। नहीं? मैं नहीं मानता जीवे पाकिस्तान नहीं थी। जीवे पाकिस्तान मौजू पे दोनों ने तकरीर ली। ये मेरे अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा कि जीवे पाकिस्तान क्या है। जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए एक दुआ है। जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जीता रहे। कैसे जीता रहेगा? उसमें दुआ कहाँ थी? ये पूरी दुआ है तकरीर। ए पाकिस्तान, तुझ पर कोई आंच ना आए, जीवे पाकिस्तान। ए पाकिस्तान, तेरी तरफ कोई मैली नजर न डाले, जीवे पाकिस्तान। ए पाकिस्तान, तुझ पर बुरी निगाहें डालने वालों का मुंह काला हो जाए, जीवे पाकिस्तान। आज कल हमारा तैयारा गिरा, लोगों ने उस पर जिस तरह के कमेंट्स पास किए भारत से, उनका मुंह काला हो, जीवे पाकिस्तान। ये होना चाहिए। ये दुआ है। आपने दुआ को दुआ के अंदाज में पेश ही नहीं किया। आइए जी, हमशा तारिक। सदर आली वक़ार, मेरी आंखों के सामने मंजर है 6 सितंबर 1965 का, कि जब तमाम दुनिया महवे तमाशा है कि ये तारीख की सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई है। मगर रुकिए, लड़ाई कैसी कि एक तरफ हरीफ इस कदर ताकतवर जंगी साजो सामान से लेस और हर तरफ से अपना पलड़ा भारी किए हुए है, तो दूसरी तरफ कुछ था तो जज्बा था वतन पे कट मरने का, कुछ था तो फख्र था, नाज था अपने मुसलमान होने पर, कुछ था तो जुनून था
शहादत के मर्तबे पर फाइज होने का, और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह हम अपने जिस्मों के साथ बम बांधकर भारतीय टैंकों के सामने आ गए और हमने कहा कि सलाम पाकिस्तान। जनाब सदर, हम लालक जान बने तो अपनी जान का नजराना तो पेश कर दिया, मगर दुश्मन को 1 इंच आगे बढ़ने ना दिया और कहा कि सलाम पाकिस्तान। कि हम राशिद मिन्हास बने तो इश्क की एक नई दास्तान कायम की और कहा कि सलाम पाकिस्तान। हम सिपाही मकबूल हुसैन बने तो दुश्मन ने कहा बहुत सलाम पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान कहते हो, अब बोलो सलाम पाकिस्तान। तो हमने कहा कि अपनी कटी हुई जबान के बहते हुए लहू से दीवारे जिंदान पे लिख डाला पाकिस्तान जिंदाबाद, और फिर साबित किया कि हाँ सलाम पाकिस्तान। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। जनाब सदर, हम जब फिजाओं में उतरे तो महमूद आलम बने और दुनिया को महवे तमाशा बनाकर अपने इश्क और जुनून में सरशार तारीख को हैरान कर दिया कि इंतहाई कम वक्त में दुश्मन के तैयारे गिरा दिए और फिर कहा कि सलाम पाकिस्तान। जनाब सदर, हम जब तालीम के मैदान में उतरे तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बने और पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया और दुश्मनों से महफूज बनाकर कहा कि सलाम पाकिस्तान। हम डॉक्टर अब्दुल सलाम बने और सुपारको जैसा अजीमुशान इदारा बना डाला और कहा कि सलाम पाकिस्तान। हम अरफात करीम, मोइन नवाजिश अली और मलाला यूसुफ जई बनकर दुश्मनाने वतन को ललकारते हुए कहने लगे कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्रे अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गुरूब होने वाला। जनाब सदर, के जब वो सानिया APS हो या कल का मॉडल टाउन का दिलसोज वाकया, पाकिस्तानी कौम अपने तमाम तफरुकात को भूलकर एक हो गई और हम पाकिस्तान के इश्क और जुनून में सरशार होकर कभी एधी और हमारी एधी और छिपा की एम्बुलेंस तमाम मरीजों की हर वक्त भी मदद के लिए तैयार रहें। कि जनाब सदर, अगर हम में यही जज्बा पाकिस्तानियत और जज्बा इंसानियत रहा तो हम इस शाम अलम को सहर में बदल के रहेंगे। शाम अलम का तारा कभी सर पर नहीं गिरता, उम्मीदें सहर का सूरज जमी पर नहीं गिरता, गिर जाते हैं गर्दिशे हालात के असीर, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। बहुत शुक्रिया सामाइन। बहुत अच्छी तकरीर की है इन्होंने, आप बताइए। जी डॉक्टर साहब, अच्छी बहुत उम्दा तकरीर की इन्होंने। अच्छा डॉक्टर साहब, अरीज और फिजा में तो फिजा को चुना गया हैगा और फिजा और रमशा में से कोई फर्स्ट सेकंड रखना है। आपने किसको चुना? ये डॉक्टर साहब पहले अरीज और फिजा ने बोला था ना, और अरीज ने बोला था, फिर उसके बाद ये फिजा ने बोला था, तो इन दोनों में से फिजा के नंबर ज्यादा हैं। अभी फिजा और रमशा में से फैसला। ये शॉट लो यार, ये वाला शॉट जबरदस्त, ये बनाओ शॉट। ये डॉक्टर साहब आप जबरदस्त आ रही है इसमें, आपको पता नहीं है। चलिए, आपका उसने नजर है। नहीं नहीं, ये मैंने शॉट बनाया है ये। अच्छा, ये लोग समझते हैं मुझे जिप विप चलानी नहीं आती, इनको पता ही नहीं है। डॉक्टर साहब हर काम आपको आता है। ये सारे काम मुझे आते हैं। डॉक्टर साहब वो काम बताइए जो आपको नहीं आता हो। हाँ। मुनाफकत करनी नहीं आती। बहुत खूब, जबरदस्त। पकड़ ले भाई। चले, अच्छा अब ये है कि यानी आपने रमशा तारिक और जी डॉक्टर साहब रमशा तारिक और फिजा में दोनों में मुकाबला है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो एक वक्फा लेते हैं जी। वक्फे के बाद फिर हम रमशा तारिक और फिजा। आपके लिए मोटरसाइकिल, ये फिजा है? नहीं, ये फिजा है आपके लिए। अच्छा ये दोनों में मुकाबला हुआ है, तो आपके लिए मोटरसाइकिल हो गई, तय हो गई ये तो। और ये आपको जो दे रहे हैं मरहबा गुलबहार शरबत के मालिकान हकीम उस्मान साहब, तालियां होनी चाहिए। हकीम उस्मान साहब CEO, जमाल साहब, चौधरी साहब, फात भाई तुम भी तालियां बजा लो, बैठे हो तो तालियां बजाओ, सब तालियां बजाएं, बजाओ ताली फात भाई। बिल्कुल, हाँ। अच्छा ये मुझे फ़ोन करते हैं, फात भाई हमारे दोस्त हैं, कहते फ़ोन नहीं उठाते, अब इतनी देर से फ़ोन यहाँ रखे हुए, फ़ोन में देख ही नहीं रहा, उसी वक्त ही कर रहे हो उसे। फिर कहते हैं आमिर भाई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? हमारे बड़े प्यारे भाई हैं फात भाई, बहुत प्यारे भाई। अच्छा ये मरहबा की तरफ से आपके लिए ये जनाब गुलबहार, मरहबा गुलबहार शरबत मोटरसाइकिल आपकी।
डॉक्टर साहब थर्ड जी। तक भी आना इस मुकाबले में पूरा जी, जी। मुकाबला तो नहीं, third इस सबसे बड़ी बात मैं है तो कि first, आपके second, सामने third- डॉक्टर साहब आपके सामने बोलना, इन बच्चियों को रोज होता है टहल टहल के, या आपके सामने बोलना भी हौसले की बात है। डॉक्टर साहब मैं मुंह देखी बात नहीं कर रही, आप बहुत उम्दा बोलते हैं, आपको इतने अशार ज़बानी यादें, आप 1 मिनट में तस्सी करते हैं, कोई कुरानी आयत गलत पढ़ दे, कोई वाकया बहुत तूल दे दिया जाए उस वाक़े को, तो फौरन अच्छा रमशा की मैंने तकरीर इसलिए नहीं सुनी और से मुझे पता था 2-3 मुकाबलों से ये बड़ा जबरदस्त बोलती चली आ जी। रही, और मैं इनका असल में शॉर्ट बनाने गया था जी। वो जब ये टीवी पे देखेंगे रिपीट थोड़ा सा डॉक्टर साहब भी थोड़ा सा उन्होंने टाइम दिया, लेकिन फिर भी बनाने का ही गया था। हाँ इनकी मतलब ड्यूरेशन भी जो है मतलब बहुत ज्यादा इन्होंने टाइम नहीं लिया, सोचने के लिए इतना नहीं मिला, बाकी उसकी लोगों वजह से क्या ज्यादा थी? मिला था। वो शॉर्ट मैंने बनाया था, वो इसीलिए मैं गया था हाँ। कि इनको मैं सिर्फ इनको फोकस किया था, ये बैठी बैठी एग्जैक्टली मैंने तो अभी से तकरीर कर रही है भाई, तभी से ले लो इसका इनकी short। भी एक बात मैं कहूंगी, अच्छा इन्होंने भी काफी बोला है, लेकिन ये था कि थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज कम अगर आप करेंगी तो वो आपके लफ्जों पे फोकस ज्यादा रहेगा। अगर आप बॉडी लैंग्वेज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जो आप बात कर रहे होते हैं वो पॉइंट से हट जाती है। मगर अच्छा माशाल्लाह अब सभी हम अच्छे एक थे। वक्फे की तरफ बढ़ लें, वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो फिर उसके बाद मुकाबला है फाइनल का, और उसके मौज़ूआत मैं दूंगा आप दोनों, ठीक है? आज आपने फैसला करा दिया और मुझे दिली सुकून अता कर दिया। बस ठीक है, बस सही। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। फिर आ गया रमज़ान। कौन थे? कुछ नहीं याद रहेगा तो इतना याद रहेगा कि उन्होंने 3 शादियां की थी उनकी वाली। डॉक्टर साहब आपने बहुत इल्मियत वाला टॉपिक दिया, और बच्चों की मालूमात में इजाफा होना चाहिए। अगर आप चंद लम्हे भी स्टडी करके बोली तो जुमले आपके जहन में जी अगर आपने, हाँ यही मैं कहने वाला था, अगर आपने इतनी सी थोड़े से वक्त में इतना कुछ बोल दिया है, हाँ। तो अगर आपको वक्त मिले तो आप शाहदुल लतीफ भुट्टाई पे बहुत कुछ बोल सकती हैं। आइए जी, मोहम्मद अली जौहर। मेरी बिसात क्या है तबो ताबे यक नफस, शौले से बेमहल है उलझना शरार का, कर पहले मुझको जिंदगी जावेदाता, फिर ज़ौक़ शौक़ देख दिले बेकरार का। जनाब सदर, आज मैं किसी आम हस्ती के बारे में बात नहीं करने जा रही। ये वो हस्ती है, ये वो वक्त है और ये वो ज़माना है कि जब मुसलमान एक बहुत सारे अरसा हुकूमत करने के बाद, कि मुसलमान तो हमेशा तख्त और ताज के वारिस ही रहे हैं। जब मुगलिया सल्तनत के बिखरने के बाद मुसलमानों को उनकी सल्तनत छीन ली गई और वो ग़ुलामी के अंधेरों में आ गए, ये उस वक्त की बात है कि मायूसियों ने उन्हें घेर लिया। मगर जनाब सदर, उस वक्त में भी कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे रहनुमा, कुछ ऐसे रहबर मौजूद थे जिन्होंने मुसलमानों को उस नाउमीदी के गड्ढे में गिरने नहीं दिया और उन्हें एहसास दिलाया कि वो एक अजीम आबा के वारिस हैं, वो कुरान के मानने वाले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, कि वो कभी नाउमीद नहीं हो सकते, कि नाउमीदी कुफर है। उन्हें एक बार फिर से अलम संभालना है, अपनी खोई हुई शनाख्त को वापस हासिल करना है। ऐसे तमाम रहबरों में, मुसलमानों को राह दिखाने में और ऐसे अंधेरे के वक्त में मशले राह बनने वाले हुक्मरानों में एक मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम सुनहरी अल्फाज में लिखा जाता है। हुक्मरानों में नहीं, रास्ता दिखाने वालों में मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम सुनहरी अल्फाज में लिखा जाता है। जनाब सदर, ये एक वक्त में कई सलाहियतों से भरपूर थे, कि ये सिर्फ एक शायर, एक मामूली इंसान ही नहीं थे। रहबर होने के लिए इल्म का तो कभी भी नहीं थे वो, बिल्कुल, हाँ, कि ये रहबर होने के लिए इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपनी तालीम इंग्लिस्तान से मुकम्मल की। जनाब सदर, वो एक ही वक्त में एक सूफ़ी भी थे, एक शायर भी थे, कि अपनी तहरीरों के साथ जब मुसलमानों को उनके अंदर जज्बा हुर्रियत और जज्बा आज़ादी बैदार किया जा रहा था, इसी वक्त शायरी भी एक ऐसा ही ज़रिया था। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने भी शायरी का रास्ता, शायरी को अपना शायरी का ज़रिया इख्तियार किया, कि वो शायर होने के साथ साथ एक मारूफ कामयाब सियासतदान भी थे, वो एक माने जाने मुकर्रर भी थे। जनाब सदर, वो तालीम के मैदान में अपना एक अहम मकाम रखते थे।
जनाब सदर, ये बात है कि जब खिलाफत उस्मानिया अंधेरों में गिरी हुई थी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपने बड़े भाई मौलाना शौकत अली के साथ मिलकर खिलाफत उस्मानिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक करारदाद चलाई। बहुत शुक्रिया। कुछ भी नहीं जानती हैं मोहम्मद अली जौहर के बारे में, कुछ पता ही नहीं है। सोचते थे कि वो बहुत तहरीक खिलाफत से आगाज़ करना चाहिए था आपको, जो आप आखिर में आ रही हैं। तहरीक खिलाफत उनकी बुनियाद थी। शायर तो वो नातें ही लिखी हैं उन्होंने। कोई शायर थे मौलाना हज़रत मोहानी, और उसके अलावा तहरीक खिलाफत में उन्होंने बुनियाद रखी। अंग्रेज़ों से वो लड़े। उनका सबसे बड़ा जुमला ये था कि मैं ग़ुलाम सरज़मीन पर दफन होना पसंद नहीं करूँगा। लिहाजा उनकी आज भी जो कब्र है वो पैलेस्टाइन में मौजूद है। हाँ, पैलेस्टाइन में है ना, यरूशलेम। तुम भी मकाम ख़ास जगह पे, यरूशलेम में ज़ुक़बादा के पास है। चलो आ जाओ। ज़ुक़बादा देखा है? ज़ुक़बादा के पास एक बड़ा सा टीला है, उस टीले के पीछे हैकल सुलेमानी है। आओ चलते कब्र के पाँव के आते हैं। यरूशलेम पैलेस्टाइन में ना। तो ये तहरीक खिलाफत, उसके बाद फिर उनकी ख़त व किताबत किस तरह से रही, क्या खतूत लिखे उन्होंने। जो उनके मौलाना शौकत अली जो थे, अच्छा इनकी वालदा कौन थी? बी अम्मा जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए। और वो कहती थी मुझे हर वक्त ये एक दुख रहता है कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो ये मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपनी माँ से कहा था, आप पढ़ी लिखी नहीं है, आपके बच्चों को पूरी दुनिया याद रखेगी कौन थे। तो मोहम्मद अली जौहर पर भी अगर आपको याद नहीं है तो फिर। और डॉक्टर साहब, बी अम्मा पे तो एक सिंध टेक्स्ट बुक में एक मतलब पूरा एक मजमून भी है जो बच्चों को हर हाल में याद करवाया। मैं तो असल में डॉक्टर साहब इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ बड़े बड़े मतलब पाकिस्तान से मोहब्बत के दावेदार जो कोर्स बना रहे हैं, जो निसाब बना रहे हैं, उन्हें चाहिए कि इन हीरोज़ को ना भूलें। बिल्कुल सही कहा। ये जो हीरोज़ हैं, बिल्कुल मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, रियल हीरो, रियल हमारे। बहरहाल फैसला आपके हाथ है। मैं तो करूँगा, मेरे हिसाब से कोई मुकर्रिर काबिल नहीं है जिसे जिताया जा सके। मोई साहब चाहते हैं कि जीत जाए वो जीत। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने जो थर्ड इनाम के जो मुस्तहिक थी उनको भी बहुत अच्छा इनाम दिया। और उनके यहाँ मेरी तरफ से दोनों मुकर्रिर काबिल नहीं है कि उनको इनाम दिया जाए, लेकिन ये कि बहरहाल एक हमारे तकाजा है उसका, क्योंकि एक डिबेट का लेवल होता है। ये पूरा इंटरनेशनल पूरा मीडिया देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। आपके पास कौन से मुकर्रिर है पाकिस्तान में, तो आप ये चुन कर लाए। डॉक्टर साहब, फिजा फैसल ने नंबर 1 रही है और रमशा तारिक दूसरे। रमशा की शेर की अदायगी भी सही नहीं थी और थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा हो गया था। और डॉक्टर ये भी आपका हुस्न ज़र्फ़ है कि आप दोनों के नाम दे रही हैं। ठीक है, चले, मेरे बच्चों की तरह हैं और उस्ताद हमेशा अपने बच्चों को, आप भी तो मेरे शागिर्द हैं। एक आदमी बैठा हुआ है आपको, आपकी हर तकरीर पर आपको वाह वाह कर रहा है, उसके साथ जब आप छेड़खानी करेंगे तो फिर तो वो आपको बताएगा जी कि मोबाइल से क्या होता है। देखिए, बड़ा मुश्किल काम है तकरीर करना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, शाह अब्दुल लतीफ पे बोलना मुश्किल था थोड़ा सा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर पे फिर भी मतलब कि चोला बयां मुकर्रर थे और तहरीक पाकिस्तान। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की सिर्फ टोपी पर आधे घंटे तकरीर की जा सकती है कि जब किसी को एहसास भी नहीं था तब उन्होंने अपनी टोपी पर चांद सितारा बनाया हुआ था। और डॉक्टर साहब, आपने इतने अच्छे टॉपिक दिए, कोई डिबेट का टॉपिक नहीं दिया कि बच्चों की मालूमात में इजाफा। आज से जाकर ये इन शख्सियतों को पढ़ना। मैंने तो अभी नवाब वक़ारुल मुल्क दिखा था तकरीर करके। डॉक्टर साहब, जो हमारे इनको बोलना चाहिए था नवाब मोहसिनुल मुल्क, इनको नवाब वक़ारुल मुल्क। दोनों भाइयों के बारे में बताओ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक सवाल करना है आपसे। आपका कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सख्त नापसंद था? मैथ्स। सबको, किसी को भी मेरे ख्याल से नहीं पसंद। नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक तो माशरे में बड़ों का एहतराम करना सीखें। हमने किया है तो आज हम इस मकाम पे पहुँचे। अगर आज हम अपने बड़ों का एहतराम नहीं करते तो हम इस मकाम पर नहीं पहुँचते। हम आज भी इनका एहतराम करते हैं। ये प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा मुझसे उम्र में छोटी हैं। ये लग नहीं रही होंगी आपको, ये उम्र में छोटी है लेकिन ये मुझसे बहुत बड़ी है। उसकी वजह ये कि इन्होंने बहैसियत मुनसिफ और बहैसियत मुनसिफ आला इन्होंने बहुत सारे मुकाबलों में मुझे इनाम नहीं भी दिया, लेकिन मैं इनके पास ये कहने के लिए नहीं गया आपको तो जजमेंट करनी नहीं आती। सिर्फ एक मरतबा ज़िंदगी में मेरी अम्मी जचती और मैं तकरीर कर रहा था और मेरी अम्मी ने मुझे इनाम नहीं दिया था, तो मैं घर में आके अपनी अम्मी से रोया था, ये क्या किया आपने। तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि तकरीर बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी भी नहीं थी कि तुम्हें इनाम मिलता, अच्छी थी।
لیکن اگر میں دیتی تو لوگ کہتے محمودہ سلطانہ اپنے بیٹوں کا نام دے رہی ہے. تو اور پھر ہم نے کیا کیا, جو نام یہ نون میم دانش صاحب تھے, خورشید احمد تھے, سیدہ نقوی تھی, بالکل, فراہیلہ فردوس تھیں, جی, رخسانہ ناز امبنی تھیں, ابھی کتنے نام میں آپ کے سامنے لوں. یہ وہ لوگ تھے جب فیصلہ کر دیتے تھے, خاص طور رضوان صدیقی صاحب یہ فیصلہ کر دیتے تھے, ہم پیچھڑ جاتے. ہمارے دل کہہ رہے ہوتے تھے غلط شاید کیا ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا تھا وہ ہمارے آگے بڑھنے کے لیے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اہم ترین بات یہ کہ جو میدان کا شاہ سوار ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا بولتی رہی ہوں گی, آپ بھی بہت اچھا بولتی رہی ہوں گی, لیکن بولتے بولتے آپ ایک منزل پر آئے, آپ نے کہا جی میں سیمی فائنل ہو چکا, واقعی ہو چکا. ان کا نہیں ہوا, ان کا باقی تھا, تو آپ کو فائنل میں بھیج دیا. اچھا فائنل میں ہم نے اب اصل میں مسئلہ قضیہ یہ تھا, یہاں تقریر کیوں کرائی؟ جب آپ فائنل میں آگئی تقریر اس لیے کرائی تاکہ ان دو بچوں کو حوصلہ ملے, اور تقریر کے موضوع تھے پاکستان. بالکل پاکستان ہے, پاکستان تو کوئی موضوع ہی نہیں ہے, یہ تو دل ہے. اسے تم کہتے ہیں دل پاکستان. پاکستان موضوع کہاں ہے؟ موضوع پاکستان بہت پہلے بن چکا, اب تو پاکستان دل ہے, اب تو پاکستان جان ہے, اب تو پاکستان ہماری آن ہے, شان ہے. پاکستان پر بولنے کے لیے بھی وقت چاہیے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ پھر یہاں رہنے کے لیے کسی کو وقت ہونا نہیں چاہیے. یہ یہاں کا کھایا ہے, یہاں کا پیا ہے, یہاں پر آپ زندگی گزارتے. دیکھ لو میں اتنا ہی بولے جا رہا ہوں پاکستان پر, تو پاکستان کے لیے بولنا کیا مسئلہ ہے پاکستان پہ بات کرنا. وہ آپ سے ہم نے اس لیے کروائے کہ ان کو بھی تھوڑا حوصلہ افزائی ملے. آپ مقابلے میں شامل تھوڑی نہیں ہوتے. اب ایکچولی جب فائنل شروع ہوا تو آپ کہ جی میں تو وارم اپ میچ کھیلا, وہ جو کھیلا تھا اسی کو فائنل بنا دے, ایسا نہیں ہو سکتا. فائنل از فائنل, فائنل کے موقع پر مقابلہ ہوگا. اور مقابلے میں ہی پتہ چلتا ہے کہ دل ناتواں کہاں آگے آ جائے اور کہاں پر جو دل جگر گردے والے ہوں وہ فیل ہو جائیں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہتی ہوں, آپ مجھ سے چھوٹے ہیں. اچھا جی بالکل, میں بڑا نہیں ہوں. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں. نہیں میں میں نے تو آپ کی محبت پہ کہا تھا, نہیں ڈاکٹر صاحب ادب میں کہا تھا. بعض دفعہ ڈاکٹر صاحب مجھ سے تو یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ کو کیا ننا بننے کا شوق ہو رہا ہے. آپ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب کہیں سے آ رہے ہوتے ہیں تو میں ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی ہوں. جس روم میں میک اپ کراتے میں وہاں نہیں جاتی. یہ نہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب سے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کا میں یہ مجھ سے, دیکھیں میں یہ نہیں کہ میں کہیں ڈاکٹر صاحب سے خوف کھاتی ہوں. میں ڈاکٹر صاحب سے بے لوث محبت کرتی ہوں. مجھے کوئی غرض کوئی لالچ نہیں ہے. پروردگار عالم نے مجھے دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز کیا. اور پھر میں کھڑی کیوں ہوتی ہوں یار, میرے بھائی کے لیے دنیا کھڑی ہو رہی ہے. میں اپنے بھائی سے بے انتہا محبت کرتی ہوں. میں اس فورم پر کہہ رہی ہوں, اور میں اپنے بھائی کو دیکھ کر والہانہ, چھوٹوں سے بھی تو بہت زیادہ محبت کی جاتی ہے, تو میں والہانہ انداز میں کھڑ جاتی ہوں کہ جیسے میرے بھائی کا تو انتقال ہو گیا, جیسے کوئی بہن کے عید کے موقع پر, آج کی تو عید کل بہت سوگوار ہوگی کہ بچھڑے ہوں کی یاد میں یہ دل اداس ہے, اے صبح عید گھر کو سجائیں کس طرح. لیکن ڈاکٹر صاحب جب وہ ہمارے بھائی بھی عید کے موقع پہ عیدی لے کر آتے تھے تو بہنیں دروازہ کھول دیتی تھی کہ ہمارا بھائی آ رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب کے سامنے بولنا بھی بہت آنر کی بات ہے. آپ لوگ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیے بحریہ کالج میں ڈیبیٹ تھی, میں اور عمران مرحوم وہاں پر جج تھے. ڈاکٹر صاحب اس ڈیبیٹ میں تھے, مجھے ڈاکٹر صاحب اس ڈیبیٹ میں بلایا تھا. مجھے ڈاکٹر صاحب اس ڈیبیٹ میں بےمانی ہو رہی تھی, تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں یہ فیصلہ پھاڑ کر چلا جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب کو شاید یاد نہ ہو, وہ میں نے تصویر آپ کو دی بھی تھی جو آپ کے پاس آئی تھی جب آپ کے آفس, تو آپ نے تصویر ریکارڈ کے طور پر اپنے پاس رکھی تھی. تو ڈاکٹر صاحب فیصلہ پھاڑ کے جا رہے تھے. آج ہم نے یہاں غلط فیصلہ کر دیا, ہمیں اپنے اللہ کو بھی جواب اور میرے بھائی نے آیا تھا مجھے. بالکل میرے بھائی جج تھے, وہ میرے ساتھ تھے, وہی انہوں نے مجھے جلن تھی ہرا دیا تھا. ہمارے بھائی سے ہماری تو اللہ رسول سے محبت ہے بھائی. جو اللہ رسول کے خلاف جاتا ہے ہمارے بھائیوں کچھ ہماری بنتی نہیں ہے, نہیں بنی. ہم تو آج تک مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتے. آپ تو عاشق رسول بھی نہیں کرتے. جو اپنے آپ کو اللہ رسول سے بڑھ کر کہے گا وہ ہمارا بھائی ہو, ہم اسے بھائی نہیں مانتے, ہم قبر پہ نہیں جاتے, ہم مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتے, ہمارے پورے گھر میں نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب دنیا نے ہرانا چاہا آپ ہر موڑ پر, اس لیے کامیاب ہوئے کہ اللہ اور رسول سے جو محبت کرتا ہے نا, پھر اس کے نزدیک کوئی تکلیف نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. یہ ہے 1 لاکھ روپے, سنبھالے نہیں جا رہے مجھ سے بہت ہیں, تو یہ آپ کے لیے فضا یہاں پر میں رکھ رہا ہوں. اور
رمشا کے لیے لائیے گا جی 50,000 روپے آپ کے لیے. یہ بھی ایک بہت بڑی آنر کی بات اور نہیں اس کے ساتھ ساتھ منہ اتنا برا بنا ہوا ہے تو اس برے سے سڑے ہوئے منہ کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو مرحبا کی بائک بھی دے رہا ہوں میں. کمپنسیٹ کر دیا آپ نے. ہو گیا پورا آپ کے 1 لاکھ روپے ہو گئے. لاؤ وہ چابی کدھر ہے؟ لاؤ ٹیبل کا ہے, ٹیبل کا ہے. تو یہ ایک بائک ان کے لیے گئی ہے, ایک بائک آپ کے لیے گئی ہے. اور بولو اور کیا کروں, اب تو منہ صحیح کرو اپنا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب جہاں لیکن ایسے نہیں ہوتا. یہ لیے مرحبا کی بائک آپ کے لیے. اور اب آپ کے پاس بھی پورے 1 لاکھ روپے ہو گئے, آپ کا بھی 1 لاکھ روپے ہو گئے. انصاف کر دیا میں نے, تھوڑا ڈانٹا آپ لوگوں کو, اس لیے ڈانٹنا ضروری ہے. میں آپ کا بڑا بھائی ہوں اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو صحیح چیز سمجھاؤں, سکھاؤں. آج آپ گھر جا رہی ہیں تو آپ کو محمد علی جوہر یاد ہو جائیں گے, آپ کو شاہد لطیف بھٹا یاد ہو جائیں گے 3 شادیوں کے علاوہ. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے جو جہاں غصہ کرنا تھا سمجھانے والی چیز کی ساری زندگی میں ہی سمجھاؤں گا ان کو. تو اور آپ نے کمپنسیٹ چلا جاؤں گا اس دنیا سے کبھی نہ کبھی. یہی لوگ تو ہوں گے کل انہی میں سے کوئی کھڑا ہو کے میزبانی کر رہا ہوگا رمضان ٹرانسمیشن کی. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر, بہت اچھا فیصلہ کیا آپ نے. اور بس رمضان ٹرانسمیشن کی میزبانی کرنا, جنید اقبال نہیں بننا کہ بالکل عامر لیاقت جیسے. جی میں اس کو کہتا ہوں, ہمارا میرا بھائی ہے, دوست ہے میرا, بالکل پیاروں کی طرح. میں کہتا ہوں بھائی دیکھ مسئلہ یہ ہے کہ راحت بھائی کی اس وقت عزت ہوئی بہت زیادہ جب نصرت فتح علی مر گئے. اب نہیں رہے, ہمارے اللہ کو پیارے ہو گئے, اب اس دنیا سے چلے گئے. جب میں مر جاؤں تب تو عامر لیاقت بن کے آنا. ابھی جب اوریجنل موجود ہے تو نہیں چل سکتی پارٹی. بالکل صحیح کہا, بہت اچھا. اوریجنل کو تو جانے دو, اس کو تو نکلنے دو. اس کے نکلنے سے پہلے ایک آدمی آگے کھڑا ہو گیا, حضرت اسرائیل بھی رک جائیں گے بھائی جب تک یہ ہے. ابھی کیا کریں, 2 میں سے کس کو لے کے جائیں؟ یہ 2 آدمی ایک ساتھ آ گئے. ڈاکٹر صاحب, اور اتنا جتنا آپ نے ان بچیوں کا دل رکھا, آپ کے لیے ایک شعر نظر ہے کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ, وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے. چلو ہنسو, چلو تم بھی ہنسو. خوشی ہے, ابھی خوشی ہے, چلو خوشی ہے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے میں حاضر ہوتے ہیں. مویز تم بھی خوش ہو جاؤ اندر ہی اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر حاضر خدمت ہے, اور یہ ہمارا پیارا انداز نیکی. نہیں پتہ آج یہ آخری سیگمنٹ ہے, ہم ایسے اپنی ساری چیزیں کلوز کرتے جا رہے ہیں. کچن ہم نے آج کلوز کر دیا ہے, مقرر سیگمنٹ کلوز ہو گیا ہے. اب یہ ابھی پیارا انداز نیکی بھی کلوز ہو جائے گا. اگر روزہ کل کا ہوتا بھی ہے تب بھی یہ سیگمنٹس کلوز ہو جائیں گے, اور اگر ہم کل آئیں گے تو صرف آپ سے ہم باتیں کریں گے ٹیلی فون پر. یہ ہمارا ہمیشہ سے طریقہ کار ہے شہری جان سے کہ ہم کلوز کر دیتے ہیں سیگمنٹ. سو میں نیکی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے, now we have Mr. Shehzad Rafiq, as a UK senior immigration advisor, and actually he is very fond of Mr. Amir Liaquat. So he actually come here and I would like to ask a question regarding this Ramadan transmission. How do you feel? Yeah, first of all, can I just give my thoughts and prayers to the people that yesterday, absolutely. Tragic events. But it's impressive, very impressive. Similar to UK, probably on a par with UK. So it's impressive, and you have a big fan base in the UK as well, which I'm one of. So and thanks for inviting me. So no, it's a good setup, very good. Yesterday, actually, we are in a mourning mood. So it was a mourning mode, like the incident of the aircraft. But now we are a little bit happy, relaxed, because of today is probably a Eid al-Fitr, a night of Eid al-Fitr. So can you tell us our audience, and now the doctor Farooq Saab is here, Mr. Sheepa is here. What is the procedure of immigration? What is immigration, and what is the procedure of UK immigration? Well, I specialize in UK immigration because I was born in the UK. I lived there. I spend my time between Pakistan and UK, but at the moment, because of the flights, so I'm here in Karachi. Immigration is something that leads to a second passport, a nationality. You have to spend a certain amount of time in that country. You have to invest money in the UK via a form of a business.
And you have to meet certain English criteria as well. You have to speak a certain level of English before you can apply for immigration for the UK. And depending on which route you take, after 3 or 5 years, you will be eligible for your British passport and nationality, providing you met the criteria in the UK. So that's roughly what the UK immigration is at the moment. But with Brexit happening, you've heard about Brexit, obviously. If someone is eligible for marriage, what about? That's a spouse visa. Yeah. So you have to get married to a British citizen, and then you apply for a spouse visa. Yeah. Again, you have to pass an English test. You have to show the marriage is genuine. What about the other wives in Pakistan? You can only have one wife in the UK. That's the advantage you have in Pakistan. You can have 4 wives. But in UK, you can only have 1 wife. So, just back to the topic, the COVID-19. Yeah. And what are the situation? What is right now the current situation in UK about COVID-19? Yeah, it's far worse than what it is here. The UK government, they produced a lockdown far later than what they should have. They let the people go out, mingle, socialise, and they produced a lockdown 2 or 3 weeks later, and that has caused so many more deaths than what it should have done. And even indeed our Prime Minister Boris Johnson, he suffered from COVID-19 as well. And here in Pakistan, I think there's been about 1,000 deaths. 1200, maybe. It's 41,000. 41,000. Every death is tragic, but in the UK it's far worse. You're getting 5,000-6,000 cases, new cases of COVID every day. There's about 500-600 people per day dying in the UK. Apart from, they have good medical facilities. They have the best medical facilities in the world. Rather than they have the best medical. The NHS is renowned in the whole world. Are there. It's free as well. Not only the UK, all over Europe. Most of Europe. Exactly. Most of Europe. Yeah. Especially Spain and Italy. Spain and Italy as well. They were the epicenters initially. I can only comment on UK because my family's there. I speak to them every day. The situation, what's going on there, and when there was. Before on the roads you would see cars, buses, everything. Now the only thing you see on the roads is ambulances. The people, they're picking the ambulances from the homes, going to the hospitals. So what were your real feeling when you saw the cars, trucks, minibuses, rickshaws on the streets of Karachi? I thought, wow, where is this place? I mean, I've adjusted now, but initially it was quite difficult for me to adjust. Especially when the not only adjust but digest. How to manage the social distances in the UK? In UK? Yes. It's similar to like 2 meters rule, social distance. You can't. But it's very hard to manage that 2 meters rule. Because in the Pakistan it's very difficult. There's no social distance. It's very difficult to manage the social distance here. Yeah. Just going back to how I adjusted when you're on the same road as a Gadagari, is it called? Gadagari. Then you're driving and the Gadagari is next to you. So that's quite difficult to take in. You understand Urdu? जी थोड़ी सी like not too much. I'm comfortable with English, मगर उर्दू भी आती है मुझे. उर्दू आती है भाई. He's from the East London. East London, from the Ilford. Yeah, near Ilford. Near Ilford. Newham. The main place is Newham. The borough is Newham. It's near to the Ilford. It's near to the Ilford. It's near Ilford. Yes. Newham means you have to take 2 trains from Northern Line. Yeah. Exactly. And there's the last station, I think. Olympics. The last station after the Ilford. No, it's East Ham is the local station, but we had the Olympics there in Newham, in Stratford. Tell me about myself. What about yourself? Yes, tell me the day when the ban is up, when going to be uplift. Listen, yesterday they announced there's a quarantine now, so anybody who goes to the UK has to quarantine in one address for 14 days. Okay, so the ban will not be lifted anytime soon, unfortunately. But it's better to be like that, better to be precautions. But actually there is no ban. Actually, it's you can travel. You can travel, but you have to quarantine. I have a blue passport. I have an official passport. Actually, I'm an MNA, Member National Assembly, so I have an official passport. Very good. But I'll take advice from you. Inshallah. How can I do these things better? No problem. I'll be here.
اوکے, آپ کچھ پوچھنا چاہیں شہزاد رفیق صاحب سے؟ جب اس آمنہ آپ کچھ کہنا چاہیں کیونکہ ہمارے بڑے پیارے گیسٹ ہیں, تشریف لائیں. بالکل. Actually, I just wanted to know کہ you don't understand much Urdu, but how you understand his programs? When he is doing transmissions and everything, he speaks totally he speaks Urdu. But he is understanding. He is very fond of me. My wife. Oh, She's a she translator. translates. Yeah. Okay. You are understanding the all Urdu, I think. Little bit, he's saying. Your wife اگر آپ translates جلدی میں everything. بولیں گے then it feel آرام سے بولیں گے تو yes exactly. And you understand Punjabi and No. other regional languages? No Punjabi. So much scared of اردو. Yes. اصل میں یہ اتنے پیارے آدمی ہیں, اب تھوڑا ان سے اردو میں بات کرتے ہیں. میں نے جب ان سے محبت سے انہوں نے مجھے فون کیا, ہمارے عدیل سوری بھائی, اور کہا ڈاکٹر صاحب لنڈن کیوں نہیں آتے, ان کے اتنے چاہنے والے وہاں پر ہیں, وہاں کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کو بتایا میں 10 سال سے نہیں آ سکتا, میرے پر ایک بین تھا. اب وہ بین مجھ پر نہیں ہے, اس کو کہا جاتا ہے, لیکن میں نے اپنے پاسپورٹس وغیرہ جمع کرائے ہوئے, اور میں نے جمع کرائے ابو دھابی میں ہوتے, لیکن ابھی چونکہ سب بند ہے اور وہاں پہ وہ خود کوارنٹین میں, اس لیے وہ اس کو نہیں کر پا رہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا شہزاد بھائی نے کہ آئی ایم یور بردر اینڈ ڈونٹ وری ایٹ آل, میں تمام معاملات کو خود ہینڈل کروں گا اور میں آپ کو یو کے لے کر جاؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. Yes, inshallah. You'll have to tell me about the whole situation. پورا situation بتانا and then I'm sure. But the immigration process in the UK is very difficult, I think, in comparison to USA and Canada. Actually پہلے بہت ایزی تھا, ٹھیک ہے, and then لوگ یہاں سے گئے تھے, they took advantage of the situation. واپس نہیں آتے تھے, Political asylum وغیرہ جو ہے نا, لیکن وہاں پر جا کر وہ شادیاں کر کے پھر وہاں سے بھاگ جائے. اچھا ہوتا کیا ہے, وہاں کا جو ہوم آفس ہے وہ اتنا اچھا آپ کو پیسے بھی دیتا ہے, آپ کو گھر بھی دیتا ہے, آپ کے بچوں کی تعلیم بھی دیتا ہے. انہوں نے کہا چلو سب مفتہ مل رہا ہے, سب فری ہے, جو وہاں پہ رہ رہے ہیں, میڈیکل از فری. اور یہ وہاں کے جتنے ہمارے یو کے جو سینئر امیگریشن لائرز ہیں جو ماشاء اللہ وہاں کام کر رہے ہیں, ایڈوائزرز ہیں جو پاکستانی, وہ بڑی ہیلپ کرتے ہیں وہاں پہ لوگ, بہت ہیلپ کرتے ہیں. تو شہزاد بھائی صاحب ساؤتھ ہال جو ہے, جو اباؤٹ ساؤتھ ہال, اٹس آل پنجابی. The Bradford is a little Pakistan, Leeds and Bradford. تو لگتا ہے لیکن آپ کو جو سب سے زیادہ مزہ کر کے آئے گا تو وہ آپ کو آئے گا ماربل آرچ, جہاں پر جہاں عربک فوڈ وغیرہ ہوتے ہیں. لیکن سب سے اچھی بات ہے, آپ لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ آئے ہیں تو یہاں پہ اب وہ رش اور وہ ٹریفک آپ کو اتنا زیادہ نہیں مل رہا, بٹ لیٹس سی جب آپ نہیں مل رہا ہے, کہہ رہے ہیں, میں تو حیران ہوں. وہ کہہ رہے ہیں نا گدا گاڑی نظر آ رہی ہے مجھے. گدا گاڑی اب still all right. 100 گدا گاڑی. Do you wanna ride in rickshaw? Yeah, I've been in rickshaw. Yeah, I like. Yeah, but they charge. وہ میرے سے زیادہ پیسے لیتے ہیں rickshaw والے. جب میں بولتا ہوں, they charge me more money. Exactly. باہر سے آئے نہ بتائیں کسی کو, یہ ہوگا. بالکل. یہ تو ہوگا, یہ تو ہوگا. یہ تو ہوگا. اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ رشتہ دار زیادہ پیسے نہ لیں, تو یہ تو ہوگا آپ کے ساتھ. لیکن آپ ہمارے ساتھ رہے, اور شہزاد بھائی بہت پیارے انسان ہیں, اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. Thank you. Thanks for inviting me. And a lot of prayers for you اور and for your wife as well. Thank you. آپ یہاں سے بہت خوش خرم جائیں. And we have one son. One son, mashallah. Adam, one son. What's his name? Adam. Adam. Okay, Adam. He's 15 months old. So it's Adam's family. Adam's family. Okay, Adam's family. Another beautiful name. Beautiful name. Beautiful name. تو آپ کو بہت ہم شکریہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ. If you don't mind, ہمارا ایک نیکی کا سیگمنٹ ہے. Can I do the segment? Yes, please. Okay. تو یہاں پر ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے کچھ مہمان ہیں, اور جو کہ یہاں آتے ہیں روزانہ. پہلے ذرا ہم ان کو آپ کو ان کی داستان سناتے ہیں. 2 دن سے کچھ طبیعت کی خرابی, پھر کل پلین کا حادثہ, تو ہم یہ نیکی کا سیگمنٹ نہیں کر سکے تھے. آئیے ہم ذرا نیکی کے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اور میں آپ کو لیے چلتا ہوں جہاں پر آپ کو آج شاہ بیگ گوٹ کا علاقہ ہے, اس گھر میں لیے چلتا ہوں. آج آپ کو شاہ بیگ گوٹ کے رہائشی محمد علی کی داستان علم سنانا چاہتا ہوں. محمد علی صاحب ایک پنکچر کی دکان پر 150 روپے یومیہ دہاڑی پر کام کرتے تھے, جہاں سیٹ کا تقاضا ہوتا تھا کہ جان بوجھ کر ٹائروں میں زیادہ سے زیادہ پنکچر کرو, جتنے زیادہ پنکچر لگاؤ گے اس حساب سے دہاڑی ملا کرے گی. مگر محمد علی صاحب کی غیرت کوئی گوارا نہیں تھا کہ وہ چند 100 روپیوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیں, اس لیے انہوں نے وہاں سے کام چھوڑ دیا اور اب بے روزگار ہے. میرا نام محمد علی ہے, میں پنچر کا کام کرتا تھا, میرا کام چھوٹ گیا. سیٹ بولتا تھا پنچر مارو گے تو دیہاڑی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی.
समझे, एक के 2 पंचर होते थे, 3 पंचर होते थे, समझे, ये काम करवाते थे। वही यहाँ पे एक पिन लगी होती थी और ये यहाँ पे लगी होती थी, ये समझे ना। और कुछ जो है ना वाल कैप में लगी होती थी, वाल कैप होता है ना वाल खोलने का, उसके अंदर होती थी। तो उससे बोलते थे ये मारो पंचर, मारो को तो दिहाड़ी मिलेगी वरना नहीं। मैं उसके ऊपर राज़ी नहीं था, मेरा दिल मुतमिन नहीं होता था। तो उसने मेरे को फिर निकाल दिया काम से। 2 लड़कियों की शादी तय की हुई है, अभी बस उनके लिए कुछ ना कुछ करना है और अपना काम है नहीं। 3-4 महीने हो गए मैं बैठा हूँ ऐसे ही, जाता हूँ दिहाड़ी मारने के लिए। बस ये कभी मजदूरी मिल गई, कभी ये सामान उठाने की हो गई, समझे, कभी 500, कभी 400, कभी 600, ऐसे जैसा सामान होता है वैसी दिहाड़ी मिल जाती थी। अभी जब से ये बीमारी आई है, जब से तो और बाहर जाने का नुकसान वो हो गया कि बाहर जा ही नहीं सकते बिल्कुल ही, सब लॉकडाउन हुआ है। तो इस चक्कर में भाई बस बैठे हुए। अभी बताओ अभी हम क्या करें, अभी कहाँ जाएं, बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, यही करूँ, फांसी लगवा दूँ सबको मैं अपने साथ। अभी हम लोग क्या करें बताओ, इधर ना लाइट है, ना गैस है, ना बिजली है, समझे। अभी ऐसी परेशानी है, आप खुद देख लो। सब कुछ होता है फिर मैं जो ना बिल्कुल अकेला हूँ मैं। बस मैं ये चाहता हूँ मेरा कारोबार हो जाए, बस समझे, वो कारोबार हो जाए, बस यही दुआ है अल्लाह ताला से, बस मेरा अपना कारोबार हो जाए, बस और कुछ भी नहीं। इनके 7 बच्चे हैं, 4 जवान बेटियां हैं जिनकी शादियां कर दी हैं, मगर इनके पास इतने वसाइल नहीं है कि अपने बच्चों को 2 वक्त का पेट भर कर खाना ही खिला सके। भूख से बिलखते मासूम बच्चों की तरफ देखते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है। बग़ैर बिजली, बग़ैर गैस के इन बोसीदा दर दीवार के बासियों की वाहिद अय्याशी 2 वक्त का खाना ही है, जिसके लिए इन्होंने रोज़गार तलाश करने की बहुत कोशिश की। मेरा नाम फरजाना है, मैं शाहबेग गोड में रहती हूँ। मेरे 7 बच्चे हैं, 4 जवान बेटियाँ हैं, 3 बेटे हैं। अब मेरे शोहर की आमदनी इतनी नहीं है, पहले काम करते थे लेकिन अब उनका काम छूट गया 3 साल से। मैं शुरू से माल सीती थी, अब हालत इतने ख़राब हो गए कि माल वाला भी कह रहा है कि मैं आगे से कपड़ा वगैरह कुछ ला नहीं रहा, लाऊंगा तो मैं आपको दूंगा। इस वजह से हमारे